This one pang ganap mga madam. Talagang ganap ha. Okay, para kayong naka-gown. Ball dress. Ball dress. Purple to mga mami. Matigas to mga madam ha. Very pang... Basta. Oh, pang artista mga mami. This one in color purple. Very pang ano to ha. Pang ganap. Mga ate ko. Small semi-net lang. 24-26 artista. 150 pesos. Ang ganda nito pag suot mga madam. May bulsa to. This one may pocket. Light purple to sa totoong buhay. Artista, 150 pesos. Artista. Next mga mama. This one, purple and green. Okay, lantern sleeves mga madam. Garter po sa likod. May bulsa, wala po. Pero it's double lining. Ganda nito, ganda nito. Size large 30-32. Code yellow purple. Code yellow purple 150-30-32. Artista. Ma'am Ann Gole. Yours na Ma'am Ann. Ganda to. Artista. Next mga mami, I like this. This one is nice. May pagka-sexy ang atake nito mga mami. May konting kita ang bewang. Konting-konti lang naman. Okay, very dalagang Pilipina mga madam, smoking sa likod. Light purple to sa actual. Maganda to pag suot mga madam. Ganda. 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 Okay, maliit lang din. Small semi-med. Good, maganda. Maganda to. Small semi-med. Maganda. 150 pesos. Mama Bala, yours na po. Next mga mami, this one is cotton. Cotton bells. Pink purple. Okay, garter ang bewang neto mga mami. Garterize. Para nga lang kayo naka-t-shirt dress. Pero may garter kasi siya. Okay, malaki to. 32 large, 38 XL. 32 to 38, pink flower. 32 to 38, pink flower, 150 pesos. $32 to 38, pink flower, 150 pesos. Ma'am Imelda, Ilag, yours na po. Wow, mga madam, ang ganda na naman. Nasa pa ako din to. Okay, ruffle detail siya sa baba. Ang ganda na ito, ate. Okay, cute girl ka na naman. Smacking to sa likod, mga mami. Adjustable strap. Ang ganda niya, parang naka 3D yung bulaklak. Kumare. Ruffled sa ilalim. Kung small ka, pwede. Okay, hanggang semi-large, 30. Mga anti-bells. Medium, 28. Semi-large, 30. Good. Buhay. Parang buhay yung flower. 24 to 30, buhay. 150 pesos. Ma'am Rosalinda, visible po. Ganda niya.
Buhay, Ma'am Via, yours na po.